پختونخوا کے پختون عوام قوم جو ہند کو اسپیکنگ ہے، گجر، پختونخوا کے سرائکی، پختونخوا کے چترالی، پختونخوا کے توروالی، پختونخوا کے قزلباش، پختونخوا کے تاجک، پختونخوا کے ہزارہ اور پختونخوا کے کوستانیان، اور اس کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے جو اقلیت سکھ، ہندو اور مسیحی برادری، ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی ایک میں کیا کہوں تفصیلی پختونخوا کے لیے منشور جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، رنا اس کا نام ہے ہمارا اس دفعہ، اور یہ بہت تفصیلی منشور ہے۔ میں یقین رکھوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ سیدھا آتا ہوں مدافع تو مختلف پروگرامات میں جو میں نے اس تفصیلی منشور سے کچھ ہائی لائٹس نکالے ہیں جن کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں، تو عوامی نیشنل پارٹی کو اگر پختون قوم اور پختونخوا کے باقی قومیوں نے اس کے قابل سمجھا کہ عوامی نیشنل پارٹی پارلیمان میں ان کی نمائندگی کرے، اور اگر ہم حکومت میں آتے ہیں، اور یہ بھی وعدے میں اس وقت کروں گا کہ اگر ہم حکومت میں بھی میجر پلیئر کے طور پہ آتے ہیں تو انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی مندرجہ ذیل اعلانات اپنے قوم کے سامنے رکھتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو اعلان ہم نے کیا ہے، جو منشور ہم نے پیش کیا ہے، تو اس کو ہم نے تکمیل تک بھی پہنچائی۔ عوامی نیشنل پارٹی یوتھ پروگرام کے تحت آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، یہ ہمارا اپنے پختونخوا کے یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا پلان ہے۔ انشاءاللہ اگر عوامی نیشنل پارٹی حکومت میں آئی تو تمام پبلک سیکٹرز یونیورسٹیز میں مفت تعلیم، یہ میں ان حالات کی بات کر رہا ہوں جہاں یونیورسٹیز کا چلنا مشکل ہے، جہاں ہماری یونیورسٹیز چل نہیں پا رہی، جہاں یونیورسٹیز کے ہر سیکٹر سٹرائک پہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارا ارادہ اپنے قوم اور اپنی زمین کا ہے۔ انہی حالات میں انشاءاللہ ہم انہی یونیورسٹیز کو تو اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسینٹو اپنے قوم کو دینا کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن ریشو، جس کا ابھی آج کی تعداد میں 60 سے 70 ہزار اسٹوڈنٹس پختونخوا کے میل اور فیمیل وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا آغاز انہی 70,000 75,000 اسٹوڈنٹ سے ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ اس تعداد کو ہم کم سے کم دگنا کریں گے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر سال 1.5 لاکھ بچوں کو مفت تعلیم یونیورسٹیز میں فراہم۔ ہر سرکاری یونیورسٹی میں زیر تعلیم فیمیل اسٹوڈنٹس جو طالبات ہیں ان کو انشاءاللہ مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ فیمیل ایجوکیشن کے پروموشن کے لیے 5,000 روپے ماہانہ اسٹائپنڈ دیا۔ یونیورسٹی اور اساتذہ کے لیے پی ایچ ڈی ریسرچ کے مد میں 15 لاکھ روپے تک ریسرچ گرانٹ انشاءاللہ ہم دیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو پریکٹیکل فگر ہے تو ایک سال میں 100 ریسرچز، 15 لاکھ روپے ایک ریسرچ کا خرچ ہے، اور میرے خیال میں 100 ریسرچز ایک سال میں ہونا بہت مشکل کام ہے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی یہ انسینٹو دے گی کہ سالانہ 100 ریسرچز جس میں 15 لاکھ روپے سرکار کی طرف سے دیے جائیں گے، اور جس میں ترجیح یہ ہوگی کہ اپنے علاقے پہ، علاقائی وسائل پہ، علاقائی منرل ریسورسز پہ پختونخوا جو بھرا ہوا ہے ان سب چیزوں سے ان پہ ریسرچ کیا جائے۔ محافظ پروگرام کے تحت
محافظ کارڈ جاری کیے جائیں گے. محافظ کارڈ جس کے تحت ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو 35,000 روپے سالانہ ملیں گے. ہر تعلیم یافتہ بے روزگار جوان یا انشاءاللہ سالانہ 35,000 روپے ان کو دیا جائے گا. ان بھی مختلف سیکٹرز میں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ کپتان کی 1 کروڑ نوکریاں نہیں ہیں. اس کو ہم نے پھر تفصیل میں باقاعدہ ان سیکٹرز کا نام بھی دیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی مختلف سیکٹرز میں 30 لاکھ تک نوجوانوں کو روزگار مہیا کرے. تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان اقساط پر بنا سود قرضوں کا اجرا. اور یہ بادشاہ خان فل روزگار اسکیم کے تحت ہم آپ سب کو دکھا چکے ہیں کہ یہ ممکن بھی ہے اور یہ ہم نے کیا بھی ہے. صوبے کے سطح پر لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کیا جائے گا. نوکری کے اصول کے لیے اب یہ دیکھیں ایک اور پوائنٹ، ابھی تک جو ٹیسٹنگ سروس ہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، اس پہ روزگار ہو رہے، کاروبار ہو رہے. انشاءاللہ اگر عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی تو نوکری، سرکاری نوکری کے اصول کے لیے فری ٹیسٹنگ سسٹم کا قیام. ڈیجیٹل ٹیلنٹ اور روزگار کے فروغ کے لیے پورے صوبے میں 4 اضلاع کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے 4 اضلاع میں سلیکان ویلیز کا قیام کیا جائے گا. اب ولیج کاؤنسلز کی سطح پر 30,000 ای کامرس زون کا قیام. ولیج کاؤنسلز کی سطح پر یہ 3,000 ای کامرس زون کا قیام، جہاں بجلی اور انٹرنیٹ سمیت دیگر سہولیات مفت فراہم کیے گئے. یہ جو 3,000 ای کامرس زون بن رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ ہزاروں تعداد میں ہمارے جوان نوکریوں پہ لگے گے. تعلیم کے مد میں ہمارا پہلے سے یہ نظریہ ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ کام کیا اور اب انشاءاللہ مزید اس پہ کام کریں گے. تمام بچوں کے لیے مفت، معیاری اور مساوی تعلیم کو یقینی بنانا. ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی کا قیام اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جامع اصلاحات کو یقینی بنانا. اور ہر ضلع کا مطلب میرا الحمدللہ اب باجوڑ سے وزیرستان تک بھی ہمارے ضلع ہیں، تو ہمارے 32 اضلاع ہیں. انشاءاللہ جن اضلاع میں یونیورسٹیز نہیں ہیں ہم ان اضلاع میں یونیورسٹیز بنائیں گے. تعلیم پر کل جی ڈی پی کا 4% حصہ خرچ کریں. صوبائی ہائر ایجوکیشن کا قیام یقینی بنائیں گے. فن اور ہنر یعنی کہ آرٹس اینڈ کرافٹ کی تعلیم پرائمری اور سیکنڈری سطح پر لازمی کریں. 50 ڈگری کالجز، یہ لکھ لیں تاکہ پھر آپ ہمیں یاد کرائیں اور انشاءاللہ اگر قوم نے موقع دیا تو یہ ہم دکھائیں گے. 50 ڈگری کالجز، 25 ہائر سیکنڈری اور مزید 45 ہائی اسکولز 5 سال میں بنائے جائیں گے، جس میں آدھے فیمیل ایجوکیشن کے لیے مختص ہیں. مادری زبان میں بنیادی تعلیم جو کہ ہمارے نظریے کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 زبان پرائمری لیول پہ لازم قرار دینا. وہ 3 زبان، ایک اردو، ایک انگلش اور ایک عربی. یہ 3 زبان پرائمری لیول پہ لازم. باقی جو بنیادی تعلیم پرائمری لیول کی تعلیم ہے اس کو مادری زبان میں انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے. یونیورسٹیوں کو یونیورسٹی ایکٹ 2012 کے تحت، یہ ایکٹ ہم نے ہی بنایا تھا، یونیورسٹیز کو یونیورسٹی ایکٹ 2012 کے تحت خود مختار بنایا جائے گا. اسٹوڈنٹس یونین کو انشاءاللہ بحال کیا جائے گا.
सेहत में आमदन और समाजी हैसियत से कतई नज़र, आमदन और समाजी हैसियत से कतई नज़र तमाम शहरियों का सेहत की बुनियादी सहूलियों तक रसाई को मुमकिन बना। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हमारा टारगेट होगा। और बड़े अस्पताल नहीं, आप देखिए बड़े अस्पताल हैं हमारे सरकारी, लेकिन बड़े अस्पतालों में हमारे पॉपुलेशन का 8 से 10% जो पॉपुलेशन है उनको रसाई मिलती है, उनका इलाज मुआवजा होता है। हमें ये सेहत का निज़ाम घर घर गांव गांव पहुंचाना है। हमें PHUs को जदीद तकनीकी मायार पे ला के प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को तरजीह देना और मजबूत करना। NCDs गैर मुतादिद अमराज के बढ़ते हुए बोझ से निमटने के लिए जामा पॉलिसी बनाए। पायदार और हिम्मतजहद, इस जुमले को आप ज़रा देख लें, पायदार और हिम्मतजहद पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम का है। वो ऐसा सिस्टम नहीं होगा जो सेहत कार्ड की तरह कभी बंद होगा तो कभी चलेगा। वो ऐसा सिस्टम नहीं होगा जिस पे प्राइवेट अस्पताल वाले करोड़ों रुपए आवाम का हज़म करें, बल्कि इसके बजाय एक पायदार और होमोजेनिक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम जो इलाज और दीगर तिब्बी खिदमात बशमूल OPD और PHC के सहूलियात का अहाता करे। इस्तेहकाम के बैनुल-अक़वामी अहदाफ जिसे SDGs को मद्देनज़र रखते हुए सेहत के से मुतल्लिक मखसूस और काबिल पैमाइश अहदाफ तय करना। सरकारी अस्पतालों की खुदमुख्तारी और एहतसाब में तवाज़ुन को यकीनी बनाना। अस्पतालों की खुदमुख्तारी को मद्देनज़र रखते हुए MTI एक्ट पर नज़रसानी होगी और ये नज़रसानी फिर किसी भी हद तक हो सकती है, वो फिर बाद में हमारा लोकल बॉडीज़ के लिए अवामी नेशनल पार्टी का फ्लैगशिप आईनी अमल कि इंशाअल्लाह जिस तरह हमने 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबाई खुदमुख्तारी को आईन में यकीनी बनाया है, इस तरह अगर हमें पुख्तून कौम और पुख्तूनख्वा के बाकी कौमों ने अगर हमारे ऊपर एतमाद किया तो हम इंशाअल्लाह ज़िल्ली खुदमुख्तारी जिसमें हम तमाम तर जो हुकूमती पावर्स हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दे के प्रोविंशियल असेंबली सिर्फ एक आइनसाज बॉडी होगी। इंशाअल्लाह हर ज़िले का अपना हिस्सा उसी ज़िले में लगेगा। एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम के क़याम के ज़रिए तमाम माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात की ज़िली हुकूमतों को मुंतक़ली सूबाई मालियाती कमीशन का क़याम इंशाअल्लाह इसके साथ साथ करेंगे। नए निज़ाम अज़ला के लिए MP का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, इधर मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, इन्होंने मेरे वालिद जनाब असफंदियार वली ख़ान साहब के मुँह से भी ये बात सुनी होगी कि वो हमेशा कहते थे कि अगर आपने NMDs न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो हैं, अगर आपने उनको तरक्की देनी है तो आप एक मेन हाईवे शुरू करें बाजौड़ से और उसको सीधा वज़ीरिस्तान तक लेकर, वो हाईवे जिस हेडक्वार्टर के करीब जाती है उधर उसको टच करें। वो बाजौड़ के हेडक्वार्टर के से लेते हुए अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन को देखें तो वो ममंद से आते हुए उधर उसको ममंद भी टच करेगा और चारसत्ता हेडक्वार्टर भी वो टच कर सकता है। यही रोड आगे खैबर को आए, वो खैबर और पेशावर दोनों को टच कर सकता है। और इसी तरह यही रोड आगे वज़ीरिस्तान तक जाए कि हम वज़ीरिस्तान से लेके बाजौड़ तक इन जितने भी हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इनके बीच में आमदोरफ्त
मुश्किल नामुमकिन है आजकल, वो आमद और रफ्त शुरू करें सनत के लिए, तजारत के लिए, और इंशाअल्लाह ये हमारा ज़म अज़ला के लिए एक पेरिफेरी हाईवे के नाम पे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, मयारी तालीम, सेहत की बुनियादी सहूलियात और इक़्तिसादी तरक्की को हम तरजीह देंगे। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का क़याम और इंटरनेट, इंशाअल्लाह हम ये वादा करते हैं कि हम बाजौड़ से लेके वज़ीरिस्तान तक हमारे जितने भी भाई इस दौर में इंटरनेट से महरूम हैं, हम उनको इंशाअल्लाह इंटरनेट की रसाई की कोशिश करेंगे। ज़म इज़्ला के लिए सरताज अज़ीज़ कमीशन में किए गए वादों को तकमील तक पहुँचाना, जो वादा आपके सामने 100 अरब सालाना, जिसमें कभी 10 अरब आया है, कभी 8 अरब आया है, और वो भी पता नहीं चला, हम इंशाअल्लाह उसी मुआहदे के तहत जो 100 अरब हमारे उन 7 अज़ला के बनते हैं वो लाएंगे और इंशाअल्लाह उन 7 अज़ला में वो काम करेंगे। ज़म अज़ला में लैंड रेगुलेशन और सेटलमेंट कमीशन का क़याम इंशाअल्लाह, आपको पता है उधर सबसे ज़्यादा मसले ज़मीनी तनाज़ुर के हैं, उसके लिए हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। इसके साथ साथ चूँकि रोड नेटवर्क की बात हुई तो तफसील में है, हम इंशाअल्लाह हमने जो प्लान दिया है 300 किलोमीटर हम फार्म टू मार्केट रोड पूरे सूबे में, लेकिन इसके साथ साथ एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसको हम स्पाइडर वेब रोड नेटवर्क कह सकते हैं, जिस तरह एक स्पाइडर होता है, पेशावर इसका बुनियाद है। ये ANP का खैबर पख्तूनख्वा के दौरे उफ्तादा अवाम के लिए एक मुनफरद तोहफा होगा। ये मकड़ी के जाले की तरह एक रोड नेटवर्क होगा जिसका एपिसेंटर सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर होगा, जो शुमाल, जनूब और मशरक़ के अहम शहरों को बाहम मुंसलक करेगा। ये नेटवर्क टोटल 8 रूट्स पर मुश्तमिल होगा। मैं इसका तफसील भी आपको दे देता हूँ। ये जैसे मैंने बोला कि इसका बुनियाद पेशावर से होगा, तो एक रूट 1 जो होगा वो पेशावर से सीधा चतराल जाएगा, जो पेशावर से बरास्ता शबकदर, ममन, बाजौड़, अपरदीर, चतराल। रूट 2 जो पेशावर से कालाम जाएगा, जो पेशावर से बरास्ता मलकंड, तेमरगरा, बारेन, कालाम। इस तरह रूट 3 पेशावर से कोहिस्तान, जो पेशावर से बरास्ता मर्दान, गुनेर, शांगला होते हुए सीधा कोहिस्तान जाएगा। इस तरह रूट 4 पेशावर से नारान, पेशावर से बरास्ता सवाबी, डगर, मानसेरा, बटग्राम और नारान। इसी तरह रूट 5 पेशावर से एबटाबाद, ये पेशावर से बरास्ता सवाबी सीधा एबटाबाद की तरफ जाएगा। इसी तरह रूट 6 पेशावर से कुरम, ये पेशावर से खैबर और अक्सई और कुरम टच करेगा। इसी तरह रूट 7 है पेशावर से जनूबी वज़ीरिस्तान, ये पेशावर से बरास्ता कोहाट, हंगू, बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान। और आखिरी होगा इंशाअल्लाह पेशावर से DI खान, जो पेशावर से बरास्ता कोहाट, करक, लकी मरवत, टांग, DI खान टच करेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है इंशाअल्लाह पुख्तूनख्वा, पूरे पुख्तूनख्वा को अपने हेड क्वार्टर के साथ पहले मरहले में जोड़ना, ये स्पाइडर का बॉडी बनाना, उसके पैर बनाना, और इंशाअल्लाह अगले मरहले में फिर वो वेब होगा। फिर इन सब रोड्स को हम आपस में भी कनेक्ट करेंगे ताकि पुख्तूनख्वा रोड्स का एक जाल बन जाए, जिस जाल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ताजर को, अपने ज़मींदार को ये मौका दे कि वो हर मार्केट तक पहुँचे। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह 14 रास्ते, ये हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, 14 रास्ते जो बाजौड़ से लेके वज़ीरिस्तान के दरमियान अफ़गानिस्तान के साथ टच होते हैं, उन 14 रास्तों के लिए इंशाअल्लाह तिजारत के लिए हम खोलेंगे।
तेल और गैस की तलाश और पैदावार, रिस्ट्रक्चरिंग और मौसर रेगुलेशंस को कवानीन के ज़रिए तेल और गैस के शोबे को बेहतर बनाएंगे। तरजीह बुनियादों पर खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी, जिसको KPOGCL कहा जाता है, को रेगुलेशंस और मॉनिटरिंग के लिए बाइख्तियार बनाना है और मौसर ऑपरेशंस के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर फंड्स मुख्तस करना है। इस तरह हमारा पायदार और सस्ती बिजली, आप सबको पता है कि पख्तूनख्वा में कितना स्कोप है और इंशाल्लाह हमने काम किया भी है। जो छोटे डैम अभी बन रहे हैं, मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये अवामी नशर पार्टी के प्रोजेक्ट से जदीद टेक्नोलॉजी और निजी शोबे के शराकत दारी के ज़रिए बिजली की मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाना, सस्ती और मुस्तकिल बिजली की पैदावार और फराहमी के लिए सोलर फार्म्स, रन ऑफ रिवर टर्बाइंस, स्मार्ट मीटरिंग और छोटे डैमों की सलाहियतों का इस्तेमाल करना। जिस तरह हमने पहले बोला कि छोटे डैम कुछ हम पिछली हुकूमत में भी आगाज़ कर चुके थे। शमसी तवानाई को फोकियत देना, 3000 स्कूल्स, आई रिपीट माई सेल्फ, 3000 स्कूल्स, 100 BHUs बेसिक हेल्थ यूनिट्स, 50 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, 5000 मसाजिद और 500 किलोमीटर स्ट्रीट लाइट्स को हम शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। ख़वातीन के लिए इंशाअल्लाह हम ख़वातीन के ज़रिए, क़वानीन के ज़रिए स्वरा, ग़फ़ और कूलर समेत कम उम्री की शादी और सनफी तशद्दुद के खात्मे को यकीनी बनाएं। ख़वातीन के लिए यूनियन काउंसिल्स की सतह पर दस्तकारी और हुनर महारत के मराकज़ का क़याम करेंगे। तहरीक आज़ादी के हीरोज़ के मुस्तहिक और गरीब बेटियों और पोतियों के लिए अलिफ जान खटका फंड का इजरा करेंगे। इसी तरह हमारा पख्तूनख्वा के ख्वाजा सराव जितने हैं, इंशाअल्लाह उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे को यकीनी बनाएंगे और उनकी बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके माल, उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इंशाअल्लाह कानून साज़ी करेंगे। मईशत के लिए सूबाई जो काम हो सकता है और जो सूबाई मईशत में जो कदम ले सकती है, सबसे पहले हमारे सूबे का आपको पता है कि सियाहत है। इंशाअल्लाह हम मज़ीद सियाहत के जो मरकज़ है वो बनाएंगे, अल्लाह ने बनाए हैं, हम इंशाअल्लाह उनको डेवलप करेंगे और सियाहत को तरजीह देंगे। मादनियात और धातों, घरेलू सनतों, ज़राअत और ज़री मसनूआत, पोल्ट्री और डेयरी फार्म्स, मकामी मादनियात, फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग के शोबों में इक़्तिसादी तरक्की की सलाहियतों की निशानदेही करने और आगे ले जाने के लिए इक़दाम करेंगे। रोज़गार के मौक़े पैदा करने के और सरमायाकारों को राग़ब करने के लिए तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना। अफ़गानिस्तान के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, 16 तिजारती बरादारियों को मुस्तकिल तौर पर खोलना, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हम हुकूमत में हो ना हो, अमन का प्रचार करना, अमन को यकीनी बनाना, अमन के लिए आवाज़ उठाना, अमन के लिए कुर्बानी देना, अपने कौम के दुश्मनों के सामने अपने आप को पेश करना और कौम की हिफाजत करना।